أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله وكفى. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابي في الله، إخواني الكرام، مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم تحية إسلامية مباركة مفعمة بالسرور، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, duwaɗen e nelaɗo makon sallallahu alayhi wa sallam, min salmini on nokku kala ko wonɗon onon e ɓeygureji moɗon. haray ko duɗal Paris ARSGF woni ko halfini en yewtugol fi o madda hittuɗo ɗo, ɗum woni madda turuqi at-tadris, madda mo tawata ko yewtuɗo fi laawi jannugol, laawi ɗi on tigi rewata ha wawa faminde ɗimmo mum, ma ha wawa yottinde e ɗimmo mum. ko adi kon, haray musidɓe julɓe tedduɓe, hilon andi wondema gandal Allah subhanahu wa ta'ala hino farli ɗum e banu adam. sen dari mathalan ka simoje Qur'an, simore attinde tippade ka Qur'an al-Karim ko suratul Alaq. Suratul Alaq ko no ton ayeje ka arande sura yewtuɗe fi ɗaɓɓugol gandal, yamiri en ɗaɓɓugol gandal. nokku kala ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'ani en o inni iqra ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. ko wono non kajuma kadi Allah subhanahu wa ta'ala tawde kanko farle me ɗaɓɓugol gandal, o okken honɗum, o nemi en nemaji ɗuɗuɗi no jeeya e mum, o nemini en nema noppi ɗi nanirten, e giiɗe ɗe yireten, e ɓernde e haqqil. o wi'ani en ka qur'ana makko tedduɗo, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala o yaltini on ka tege yumma moɗon, on wete on andano hay fus, hoti o waɗani on nanɗe e giiɗe e ɓerɗe yamo johi ɗon jarnamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɗen andi non gande ɗen fop ko ɓura yiɗede ka Allah subhanahu wa ta'ala ko gandal l'islam, ko gandal l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala no heewi ka Qur'an ka o jantani en, ka o manti janguɓe, ka o manti jon gande en. nokku ka wi innama yakhsha allaha min ibadil ulama, ande ko hulata Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓen anduɓe mo. noggala ko o wiyani en hadith qudsi, o inni a'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni. andelan si rewonmi, son andalan ko no rewirtonmi. nela sallam kañum kadi addani en hadisaji tedduɗe yewtuɗe fi ɗaɓɓugol gandal. o inni en talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yani ɗaɓɓugol gandal ko farilla e dow kala julɗo, soit julɗo duhiɗo ma julɗo sonnajo. bon, haray noon ɗen andi wondema ɗum ɗo ko muqaddima tun yewtugol fi ko wiyete ɗaɓɓugol gandal. joni noon gandal noon kadi no ɗaɓɓirte noon, haray toujours woda e dariɓe wonɓe e yottinande en e janna en, andina en ko ɗum ɗo gandal nga ko ni ɗaɓɓirte. ɗon ko ɗum waɗi hande suɓiɗen o matiére ɗo yewtuɗo fi turuqu tadris, tawde ɗen andi jannugol sinnama mecce ɓurɗe yiɗede ɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ko jannugol dina l'islam. ko ɗum waɗi nala sallam maki khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama, ko ɓuri moƴƴude mon ko janguɗo al-qur'an, faami qur'an, gollitiri qur'an, hoti o janni kadi o janniri qur'an narren woɓɓe goo. donc e andi ɗum ɗon ko jande, ko mihna, mecce ɗe tawata ko ɓuraɗo yiɗede mecce ka Allah subhanahu wa ta'ala. gandal noon hino yaaji, kono ko wiɗen bay haray enen base men on ko ka duɗal ga
ko l'islam ɓurten jannude ga macceji dina e qur'an e ko yowiti e qur'an ko ɗum waɗi ɓayna bayana wonɗen wadde ko darso wonɗen e jonnude e maccari ko halfina ɗen ko woni turuqu tadris haray ko ɗum waɗi wiɗen almadda turuqu at-tadris al-mawdu muqaddimatun fi ma'rifati at-ta'lim yani windere aranan nden e fi andugol ko wiyete jannugol en andi noon haray ɗen suɓi ɗo toɓɓe seeɗaje e ɓanginten hande ɓanginanen jama on fi jannoyon yo andu nafoore muɗum e woni importance mum woni toɓɓere aranere nden haray ko yewtude fi ta'rif at-ta'lim toɓɓere ɗimmere nden ko anwa at-ta'lim toɓɓere tammere nden ko ahammiyatu at-ta'lim toɓɓere nayaɓere nden ko asnaful muallimin toɓɓere jowaɓere nden ko dawrul muallim tijah al madrasa toɓɓere jeegaɓere nden ko dawrul muallim tijah tullab ina firta ɗum so wi toɓɓere arande nden hinde yewta ko woni jannugol e noneji jannugol e nafoore ko woni e jannugol e façon yimɓe ɓe tawata ko siforɓe wano jannoɓe no sifori noon e kañumma rôle jannowo on e ka l'école ka woni jannude ɗon hakkude makko e l'école on e rôle jannowo on hakkude makko e jangoɓe hare ko ɗeɗo won toɓɓe jeegoɗe wonɗen e ɓanginde hande ko adi kon ta'rif at-ta'lim si innama ɗum haray ko naqlul ma'lumat min al-muallim ila at-talib bi shaklin munassaq ala turuqin muayyana ɗum woni eggingol faamu mo janno on faami on ma eggingol science on ma eggingol gandal ngal faade on jangowo wondude juɓɓudi labandi e dow laawi toɗɗaɗi yani laawi har ko principe ɗi tawata ko ɗinɗo rewata e muɗum wawa yettinde jannugol ko mecce sattuɗe jeyaɗo e mecce ɓurɗe sattude tawde fi honɗum ko ɗo ɓeyni almihna on ɗo wiyete ɓeyna ta'lim afwan at-ta'lim mihnatun shaqa yani jannugol ko mecce sattude jonnon haray en andi ko hononi jannugol yani ko eggingol ma'lumaji ɗi on tigi andi ɗin eggina ɗum e ɗimmoɓe mum wondude en juɓɓudi labandi e dow laawi toɗɗaɗi tawata hara ko rewɗe laawol harana on ti faggitani hoore mum hay so tawi noon on tigi no mari kadi maharaji goo ma ɗi faggitani e hoore makko e laawi ɗi tawata gonte ko ɗi nafa e wonɗo e heɗade on ɗi nafa e wonɗo e jangude on haray on tigi kañuma kadi no wawi gollitirde ɗin ɗon kono noon iwata haray toujours o ruttitoɗo e marje ko jon gande madama pédagogue ɓe tawata ɓe tracani en ɓe holli en laawi ɗi waweten rewde innen ko ɗiɗo rewrata e muɗum sa rewri ɗo honno wiyete nafoore heɓoto si nafoore heɓike wonɗo e heɗade on ma wonɗo e jangude on o faamay kankadi o wawa heɓude misal ka o wata tugade o wawa yettinde kankadi e woɓɓe goo ɓe tawata kankadi mo halfina ɓay haray kono ɗum nala sa sallam makani en khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama haray ko ɗum wiyete ta'rif ta'lim jon noon toɓɓere ɗimmere nden ko anwa at-ta'lim yani façon ji noneji jannugol hino ɗuuɗi ɗe mari ko wiyete at-ta'lim al-académie yani ko wiyete étude académique ɗum koko ɓurɗen andude enen surtout wonɓe France o ma wonɓe nokkeli goo e tawata goyte kon hiɗen geeli wondema ko jande moɓidirde gila ka on tigi ka marhala ka gila on tigi woni paykun ha o yaha jamia ma fawqal jamia ko wiyete dirasat académia ɗum ko façon jangin goo yani façon jannugol goo e kañuma kadi no toon kañum kadi ko wiyete at-ta'lim al-mihani al-fanni yani jande nde tawata haray ko jannugol mecce ɗum kay koye jannugol tawa ko yita goɗɗo si immike ɗo wino yawde janga mécanique masalan suwaka ka l'école ji ma na ka l'école ji ɗin formation ji fof ɓen wonɓe mo hollude ɗum ko façon jangin noon ko jannugol noon haray kañum kadi no naati e domaine jannugol ngol ko wano noon kañuma kadi at-ta'lim abra ash-shabakat al-ankabutiya jannugol travers réseaux sociaux ji ɗin ka internet ɗum kañum kadi ko jannugol noon
ko wano non kanyuma kadi al ta'lim at taqlidi jannugol ko tawata ko wotuno de masalan dum woni ilqa'ul muhadarat wadugol muhadaraji ma jangugol ka kutab janga ka baaw do seeda ko bonnote mawbe men ko windano alluwe janna sifadim pi foko façon jannugol haray ko dum do woni rabbindingol parce que no yaaji haray ko dum do woni noneji di subi den e noneji jannugol enen non wano ka wonden do fayda bay haray ko leede wonden ka haray ko wonden e jannude ko l'école mo tawata goynte kon faybe ben ko weekend tum woni ko be hettoto soit samedi dimanche ma mercredi si be yata ka l'école dum kanyuma kadi no konta jannugol fi yo hebu diplôme ma jannugol fi hebu ijaza ma jannugol fi honno wete yo faamu dina mun kan ma jannugol fi yo faamu qur'ano honjo qur'ano dum fo ko jangin on woni dido fo non awai wadde o si tawi ida andi ko wete turku tadris laawi di tawata di rewrata fi yottingol fi hewtingol di maalumaji ma hewtingol gal gandal e ben faybe wonda e jandude ko dum wete en yewti fi anwa ta'lim ontuma yewten kanyum kadi fi ahamiyatu at-ta'lim yani ahamiyatu ta'lim sinama ahamiyatu ta'lim dum haray ko nafoje wonde e fi jannugol ngol dum non e windi do point ji seedaaji ndaren ko no be wiye mudum be inni wondama ahamiyatu ta'lim no jeya e mudum si tawi on tigi woni hino jannude haray o hebay nafoore moƴƴa moolanande e ko woni jannude ko dum woni honnum go o faggitoto ko wete experience o hebay ko wete experience e ko woni jannude ko experience duududi di tawata goynte kon ko nder so woni ka nder terrain o wawata di hebbitade aywa dimmum dum kanyuma kadi jannugol ngol kadi no wallito duytugol honno wete ummiya on cela veut dire ara wonon ummiya on ko yimbe be tawata goynte kon wawata windude wawata jangude si tawi darama no jannede dum kadi ustoto bay don andi aduna hande wata yawde sina wata yawde baaw gandal surtout leede ka wonnen do bon haray wiide gondema no jaa e importance wade nafoore ko woni e jannugol tawata mahay yani mahay sukaabe be tawata goyte kon ko ben do wonoyta fi men jango sukaabe daroytobe darano l'islam on darano diina kan wallito dimmobe mumben jango yani à l'avenir ko kajuma kadi haray honno wete no uyta kadi basal aywa jannugol no uyta basal ko noni dum parce que si tawi on tigi darike janni yimbe famini be dina ma goynte ko janni be science ko itawata goynte bo wawi gollitide ka aduna mabbe do dum no wawi travers dum do be uta société ji e der mudum ma be uta marakiji ka tawata goynte ko naadana be goddum e ko nay mudum dum piiji fo ko dum wadi benni honno wete no wawi ustude basal e der société o ndo fo ko nafoore ko jannugol mari haray si feƴƴi don yewten asnaf al muallimin façon jannoɓe non hino duudi na janguɗo o wawi jannude haray jannoɓen no mari façon ji duududi ɗi tawata non haray en sifoto seeɗaje majji ɗiɗo fof non a taway ko moƴƴi ko gooto ɗo non haray on tigi ma anda ko honto kañum tawa iwa e muɗum ara ka moƴƴi ɗo no jeeya e façon yimɓe jannoɓen al muallimul mutamayyiz an-najih on neɗɗo jannowo sennidirɗo hara mo andi ko woni gollude ko mo andi ko woni gollude ɗo kon ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yoɓatamo waɗa ɗum e haqqil makko taw o anda ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamirimo ɗum waɗi ɓeni al ulama warathatul anbiya yani janguɓe ɓen ko ɓen woni lonto annabaɓe ɓen hande donc so andi ɗum ko haqqil makko o sennidiri moƴƴere ko woni e mum e nafoore ko woni e mum e importance ko woni e mum kon haray ko oɗo woni e honno wiyete jannowo mo tawata ko oɗo faala ɗen ko oɗo woni jannowo mo tawata ko oɗo yiɗuɗen yo jannu fayo men ɓen en aro e noon sifaji makko ɗin kanko tum feere inchallah an qarib
ɗimmu ɗum no wodi jannowo mo tawata ko jannowo ɗuɗuɗo haala. ɗum ɗon no wodi ka arrangeta few, surtout so naati ka nder classe o tawi fayɓe hino wowla, kankadi mo wowla ma wonde o wowla o naata e mawduji goo o yaha ha o yalta e mawdu ka wonno e jannude ɗon, fayɓe yalta e hotara nafitora ala e fus. ɗum woni almuallim atharthar, jannowo ɗuɗuɗo haala. no ton kadi jannowo mo tawata hara ko almuallim almizaji, jannowo mo tawata hara ko geece ɗiɗi. hande o ara o janna no hani jannirde noon, jango o ara o wawa e sayi o anda fi jannugol few, waɗa perturbation ji. on ɗon haray ko façon e jannoɓe ko haray honno wiyete sifa on yiɗaka ma sifa on duwaka halfinede fayɓe. no ton kadi jannowo mo tawata غير الملتزم، يعني jannowo mo tawata ko jokka, yani o jokka shariaji ɗin no haniri non. ɗum haray on non kañum kadi ko jannowo mo tawata ko sayi o faala o arata, ko jannowo mo tawata ko sayi o faala o jonata kuuron, o jannowo tawata sayi o faala o prépara ma sa faala o ronka préparude, ko ça veut dire règlement intérieur on o jokkamo wala mo appliquude. on ɗon ko wiyete almuallim غير الملتزم. no ton kañuma kadi jannowo mo tawata ko kabiru sin, yani ko jannowo mo tawata hara duuɓi ɗi towi ko noni ɗum hara mo marno o janni duuɓi buy o ronkiti. on kañumma kadi no heɓo e makko expérience molanaɗo tawde hara o rewi e duuɓi buy mo jannude, on ɗon ko duwaɗo ɓattede e muɗum expérience mo jogi on o wawa mo hewtinde heyɓe ɓen. on ɗon hino nafitore. ko waɗano kañuma kadi jannowo wiyete almuallim alkasul, jannowo amuɗo. on ɗon ɓuri bonɗo e jannoɓe fof. cela veut dire kala ko halfina hara mo amani, hay préparé go lesso makko so ara mo amani. on ɗon haray ko jannowo mo tawata vraiment haray en aro e fi muɗum mo be maɓɓe ko honno ɓe jogorte inchallah. haray yewten noon fi o jannowo mo tawata ko kelɗuɗo, jannowo mo tawata ko halfina kon o hunnay, himo hula Allah subhanahu wa ta'ala, himo andi ko halfina kon ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko halfinimo. haray ko oɗo wiyete almuallim almutamayyiz, jon sifaji makko seeɗaji. sifa makko arano on no jeeya e sifaji on jannowo kelɗuɗo, jannowo mo tawata hara gonte kon himo mari avenir, fay makko ɓe no jogi avenir. sifagol makko ɗi jikkuji aroji ɗo. jikku arano ko ma o laato qudwa hasana, ma o laato ñentinteɗo moƴƴo, ɓayi koye yeeso fayɓe woni. kala ko wata wadde ko yamiriɓe ko moƴƴi kanko watto wadde taw, par ce que kanko no qudwa maɓɓe on, kankon darogal maɓɓe ngal. donc haray ɗum ɗon ko sifa go. sifa makko kañum kadi ma o laato neɗɗo ƴoƴuɗo, neɗɗo mo tawata ko sendirɗo fayɓe ɓen. ɓay ɗon andi goɗɗo sino jannude fayɓe pay ko be jikku mum. no wodi fayɓe gono ton haray ko sami'iyun masalan, ko fayɓe tawata sa jangitu sa wowli ɓe wawi répétude ɗon e ɗon, ɓe fama ɗon e ɗon, kamɓe yoniɓe. no wodi noon fayɓe no ton kañum ko basariyun, ha sa woli ɗo ha jango, sa explique ɗo ha jango, kamɓe fanne a hollali ɓe gite maɓɓe ne yiyali ko ɓe woni jangude kon, haray ɓe wawata famude. ɓen kadi il faut sendidira ɓen ɗon kadi, anda ɓen ɗon kadi konto rewantaɓe. no wodi jangoɓe kadi ko harakiyun, ɓen ɗon il faut ɓe memmino, il faut ittaɓe ka place maɓɓe addaɓe ka tableau si ɓe wawa, ma il faut goynte kon jonnaɓe aala hoy ko gollirte ko ɓe gollitira. ɗum ɗon il faut jannowo neɗɗo, jannowo wawɗo métier mum ɗen il faut sendira ɓe fayɓe ɗo. o sendira kadi fayɓe ɓe tawata e wonduɓe probléme ji. wono exemple fayɓe ɓe tawata hara wonda e mawɓe mum,
ma faybe tawata hara no wonde nene mu wonda baabe mu hara faybe tawata no wonde baabe mu wonda nene mu ma faybe arobe hara gointe kon bernde mu wela dum il faut janno kanko di wona jojudo o wawa andude benno ko wete al furuqul fardiyya o sendindira hakkunde faybe ben dum onon ko honno wata wadirde dum haray kaka fuddagol mabbe ka andirgol mabbe haray pedagogbe no heewi ka wiata on tigi ko yo lando pay koy halfinagoy rédaction innabe yewtu fi hoore mabbe no be woniri ka cuudi no si pay kun sifike don a yetti a yeka suuduma a prépari a sati a ndari faybe mo be ko windi gon a wawa ande mo be ko hondu woni jikku mum mo be ko hondu woni faale mum mo be ko problème hondu wondi ka suudu etc. haray dum do ko rôle ondete janno keldudo ko wano non kanyuma kadi janno kanyuma kadi ma o wona neddo cultivido na fi wi gol han jannude tum mi janni leson an o mi yahi no il faut antige horema cultivota harada mari himme fi jangugol harada mari himme fi gol mutala jang revisa honno wete ko honno wete defte go ko tawata ko yowiti e on matière mon da jannude masalan si tay an hida jannude honno wete tafsir exemple hida firande faybe Qur'an hara an ko deftere wotere tum won ko anduda ko nendo wonda firande faybe ben pay ko yaha yo e nokkugo ko tawata gointe kon honno wete firongo no firori façon go wara lande to ma hara an anda fi mudum hara don on hara no kani donc do wadi hara neddo on ma o wona cultivido ma o wona yidudo jangude kanko tigi so yidi jangugol o wejjito defte de moƴƴa o ndara o rewto o wona humpado dum no si watay wadi haray a jeyama e ben jannobe keldube ko wano non kanyuma kadi on tigi wawa gollitirgol kadi alaji din surtout hande ka jamanu men ka fewndi do haray piiji buy ko fayda ko technologie on avancé on dikan kadi eto yaade aduna on sa woni janno asubi kede mecce don kala ko yani e fi jannugol gol suwa ko laawi ma ko technologie ko yewte mudum hara an kadi da way gollitirde say ko ordinateur jidin awa si tay go ente ko wasail jigodi tawata waaway nafitorde din non fi hewtingol gandal mangal e pay kunku non hare kanyuma kadi ino fadde hawrude parce que hare dum don ko fala mahala ko wano non kanyuma kadi haray no jeya mun kanyum kadi on était al khibra fi tadrib cela veut dire hebugol kanyum kadi expérience fi ka jannugol aywa ko sifa kadi jeyaado e sifaji o jannojo keldudo mo wiiden e mudum il faut neddo haramo jogi expérience on expérience non wata ko heborde ni il faut on tigi siva formation ji din ma gointe kon on wete wejjito defte den ndara laawi on wete ka internet fi laawi turku tadris ma lando andube ben be andina mo wadi Allah subhanahu wa ta'ala ben ka Qur'an fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lande andube ben say on anda musibbe julbe toddube tawde haray on yi haray gointe kon tan on jogitike en haray wawata yewtude point ji din fo tawde en bangini point ji seedaaji point arano ta'rif at-ta'lim andugol ko woni jannugol e dimmun anwa'u ta'lim façon ji jannugol e kanyuma ahmetu ta'lim importance nafoore ko woni jannugol e kanyuma kadi en bangini do e honnete asnaf al-muallimin noneji ben jannaybe e kanyuma sifaji on jannowo mo tawata mo tanyinen ko kanko ni ganyato kanko ni honnete ganyato don ko kanko mari mustaqbal zahir aw najih haray ko wadi en haade do hande tawde tan on wiiden non jogitike en haray men salmina on ko kala ka wondon kala ko yewta do si tawi naforon e mudum haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwri say ko liddu mudum haray ko min o yewtudo woni ko iwri tawde kan honno wete meden daro yeso mon do fi yewtugol ko tawde haray men halfinama ko Allah subhanahu wa ta'ala o woni ka Qur'an
fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin aray meden wi ana on be ngureji modi no ko kala ka won don assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh